Guys, good morning. Second day na naman ng pagpamimitas namin ng grapes. Pagkita ko sa inyo itong pinipitas namin. Yan guys. Yan, daming bunga guys. Yan po ang kasama namin. Bali, 4 kami ngayong araw. Ganyan guys. Yan guys, madaming bunga. Easy. Sige. Ayan guys. Dito ka nga guys. Easy. Yan. Ayan. Sige. Dito. Ganito. Ganito guys. Yan guys. Yan, kakabsat. I-grapes nga pang wine. Yan, binilad muna namin. Ibilag mi pa yung una sa amin to. Ikaw, iyapan yung factory. After 1 week, iyapan mo yung factory. Pang wine. Yung red wine na grapes na, masarap to guys. Ito din yung ginagawa nilang sa simbahan. Yan, madami kaming na-harvest pero hindi pa kami nangangahalahati. Yan. Thanks for watching.